मार्टिन लूथर किंग वैक पर एक मोटर गाड़ी दुर्घटना हुआ है। पिकअप जो फोरंग नहीं दिए है ब्रॉमफिट्सर को। बस्टूडर इन रेत में जा रहा था और उसके साथ फिट्सपाथ दौड़ क्रॉस किए है। इस पर गौर नहीं किए है रेchtdoor gaand verkeer पर। ब्रॉमफिट्सर धक्का लगाए है voertuig में। इनको schaafwonden हुआ और lichamelijke pijn इनको भी काफ़ी था। ये इंसिडेंट के साथ स्ट्रक्चरल रिसिकोस verkeersrisico's जो क्रॉसिंगन पर होते हैं ये भी ऑटो verkeer और फिट्सपाden के बीच में। onvoldoende अगर इस पर गौर नहीं किया जाता है, अमल नहीं किया जाता है voorrangsregels पर, तो ये भी ज़रूरी कारण बनते हैं कि हादसा इतना होता है यातायात में। दोनों सवारी को बसलाख में लिया गया है टेक्निस onderzoek के लिए। ये फोरफाल के साथ ये घटना के साथ भी ज़रूरी दिखाई दिया जाता है कि verkeersdiscipline ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर veiligheid और handhaving इनका होना ज़रूरी है ताकि ये vergelijkbare incidenten फिर ना हो। एक ब्रॉमफिट्सर एतवार के शाम में इनकर मृत्यु हुए है। एक ernstig verkeersongeval इनके साथ हुआ पंडित देवी सहाय वह पर। यह भी पांच नंबर 94 देहात सारामका में वहाँ आसपास में। जानकारी जो है कि बस्टूडर ये अनजान कारण बस कंट्रोलर अपने सवारी का खो दिए और जाकर इलेक्ट्रिसिटीज मस्त में धक्का लगाए है। ये हादसा इतना तेज़ी के साथ हुआ और इतना ज़बरदस्त भी था कि स्लाख्तोफर की मृत्यु उसी जगह पर हुए। सिपाही ब्यूरो या रिकाबा का खोजबीन कर रहे हैं इस हादसा के बारे में। आइडेंटिटेट ये ओवरलेडन ब्रॉमफिट्सर का अभी सिपाही इसके बारे में खबर बाहर नहीं लाए है। सिपाही न्यूनिकेरी का 25 तारीख यूनी को यह भी एक 34-jarige BH को गिरफ्तार किए है। शक है इन पर 3 strafbare feiten के लिए जो मार्च और यूनी के बीच हुआ। eerste zaak जो है चोरी के बारे में, जहाँ पर एक बस्ता प्याज जो है ondernemer का दुखी weg वेस्ट से चुराया गया। दूसरा साक एक वोनिंग इनब्राक के बारे में है जो Zeekarperstraat में हुआ, जहाँ पर एक मोबाइल टेलीफोन और पैसा चुराया गया। और ये दर्द साग जो है ये भी doodsbedreiging scherp voorwerp के साथ एक अम्तनार के लिए उन्होंने किए। ये फर्दाख्त ये अपने को काफ़ी फर्जत भी किए है जब सिपाही इनको गिरफ्तार करने की कोशिश किए है और अपने को घायल भी किए है। फुयरिंग जब हुआ है तो 3 scherpe voorwerpen इनके पास पाया गया जो कब्जा में सिपाही लिए है। ओवरलेग ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ करने के बाद ये फर्दाख्त को जेल में डाला गया। Het verkeershandhavingsteam Nikeri ये भी यूनी के 26 तारीख को सर्वेलेंस के समय RP Barrow-straat में एक ब्रॉमफिट्सर को पकड़े है। ये भी gemodificeerde uitlaatpijp जो था ये ब्रॉमफिट्स को और कंट्रोल जब हुआ है तो keuring और verzekering voertuig का ये बीत गए थे। बस्टूडर BA इनको प्रोसेस वर्बाल दिया गया है और uitlaatpijp इनका बसलाख में लिया गया। सिपाही कहते हैं वे सख्ती के साथ भी पेश आएंगे उन लोगों के खिलाफ, उन बस्टूडर्स के खिलाफ जो ongekeurde और onverzekerde voertuigen में यातायात में हिस्सा लेंगे और भी gemodificeerde uitlaatpijpen। और ये भी एक speerpunt होता है verkeershandhaving के अंदर कि इस पर गौर किया जाएगा। कंट्रोलर्स ये हिस्सा भी है bredere strategie का verkeersveiligheid को बेहतर करने के लिए और ओवरलास्ट जो होते हैं woongebieden में कम करने के लिए। एक hoogbouwwoning Wanestraat देहात निकेरी में यूनी के 26 तारीख पूरा जलकर राख हो गए। ये घर लकड़ी और बेटोन का था और आग में लगा हुआ था जब सिपाही वहां पर पहुंचे। voorlopig onderzoek से पता चला ये एक huurwoning था और इनमें एक परिवार रहता था, बच्चे और उनके परिवार के साथ। मालिक का कहना है कि यह brandverzekerd नहीं था आग के लिए, इनका बीमा नहीं कराया गया था। persoonlijke ongelukken भी नहीं हुआ। फोरेंसिक onderzoek भी किया गया है। खास तौर पर मुमकिन है कि ओवरबेलास्टिंग इलेक्ट्रिसिटीज़नेट के कारण आग लगा।
یہ آگ جو گھر میں لگا تو پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا اور جو لوگ وہاں پر رہتے بستے تھے وہ یہ Unterkommen اپنے کھو دیے. Schadeopnahme اور eventuelle Unterstützung getroffen bewoners کے لیے یہ untersucht ہو رہا ہے. ایک 32 سال کے KRV یہ بھی یونی کے 22 تاریخ انہیں گرفتار کیا گیا ہے. شک ہے ان پر اپلفٹنگ کا کہ لوگوں کو وہ ٹھگے ہے. یہ فالس ڈاکیومنٹن کا ملاتے تھے جن میں یہ 200,000 euro نیدرلینڈ کا پانے والے تھے. اور بھی یہ فالس ڈاکیومنٹ جو ہے یہ اوپنبار منسٹری کو یہ اوورٹرکنگ کے طور پر بھی دیے. اوپنبار منسٹری کا یہ ایک vervaardigde فالس ڈاکیومنٹ وہ بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ کاغذات کے ساتھ یہ اپنے ایکس schoonouders کے پاس گئے. یہ اپنے ایکس schoonouders کو ان سے بات کی ہے ان کو 85,000 Surinaamse dollars دینے کے لیے. تاریخ بتالنگ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد یہ فراڈ کے بارے میں پتہ چلا. دوسرا slachtoffer جو ہے یہ بھی ایک schade جو ہے 500,000 Surinaamse dollar کا انہوں نے کہے. فرداختہ کو جیل میں ڈالا گیا ہے. سپاہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اور لوگ کے ذکر ہے اور لوگ بھی ہوں گے جن کو یہ ٹھگے ہوں گے اور اس لیے مخلق slachtoffer کو سپاہی بلاوا دیتے ہیں فیڈر onderzoek میں سپاہی کے پاس حاضری دینے کے لیے. ایک عورت اتوار کو قریب دن میں 1:30 بجے ان کو بے جان پایا گیا ہے پچر ویخ میں. یہ بھی ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس جو ہے ہاؤٹرن پر. سپاہی جب وہاں پر پہنچے میلڈنگ کے بعد کہ ممکن ہے کہ وہاں پر gewelds انسیڈنٹ ہوا. slachtoffer جیسے erste وارنیمنگن بھی تھے تو ان کا شریر پر بلاؤز تریمن پایا گیا ہے اور یہ بھی ان کا ہاؤس اور نیک میں. ممکن ہے geweld کے ساتھ یہ ہوا. omgeving جو ہے ٹیکنیس اور فورینسس onderzoek کیا گیا ہے. ایڈینٹیٹی یہ عورت کا اور ایکسیکٹ doodsoorzaak کے بارے میں onderzoek ہو رہا ہے. سپاہی کھوج بین ان میں آگے جاری رکھتے ہیں. یہ کام جو فنت ہوخر استرات میں ہو رہا تھا تو یہ بھی اتوار کو آفیشیل شروعات ہوئے اور منسٹر اسٹیفن سانگ اوپنبار werken en ruimtelijke ordening کا ان کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نہ تو صرف ان کا ریکنسٹرکسی ہوگا سڑک کا لیکن فربیٹرنگ بھی لایا جائے گا واٹرنگ سسٹم میں تاکہ واٹر اوورلاسٹ آس پاس کے ویکن میں کم ہو. یہ کام جو ہے ایٹفور بھی ہوں گے کلدیپ سنگھ انفرا کے ذریعے سے اور یہ ممکن ہے کہ 20 مہینہ ان میں لگے گا. ارتفاع جو ہے یہ ریولیرنگن کو صاف کیا جائے گا. پھر tijdelijke verkeersmaatregelen بھی ان کے لیے رہیں گے اور سڑک جو ہے یہ بھی فربریڈ کیا جائے گا ایک ڈبل 3 بانس ویخ میں. ویخبروکرس جو ہے جو وہاں سے گزریں گے ان پر بھی سپاہی کہتے ہیں کہ omleidingen جو ہے اس پر آپ غور کریں اور یہ tijdelijke ہندر جو ممکن ہے لوگوں کو ہوں گے جب uitvoering یہ پروجیکٹ کا ہوگا. جو باتیں منسٹر آندرے مسیکابا کہی ہے یہ لاagste loon zorgwerkers کا کم سے کم $2,000 وے کرنے والے ہیں تو امید بھی کافی ہوتا ہے. یہ مس انٹرپریٹاسی بلیٹ کا ہے اس سے اور gezondheidssector جو ہے structurele problemen ہے جیسے personeelstekorten, hoge werkdruk اور lage lonen اور loonsverhoging ان میں logisch ہے. یہ غلطی ہوتا ہے جب aanbevelingen جو ہے رپورٹ کا پریزنٹر ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک vrijwel zekere uitkomst کے ساتھ لوگ اس کو کام میں لاتے ہیں. رپورٹن جو ہوتے ہیں یہ advies documenten ہوتے ہیں اور یہ فینانشیل پولیٹیکا ایڈمنسٹریٹیو ٹوٹسنگ ان میں ہونا ضروری ہے. جنتا صرف بدرخ انتھو کرتے ہیں پروسیس کو خیال میں نہیں رکھتے ہیں. ایسے جب uitvoering نہیں ہوتا ہے تو wantrouwen کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. duidelijke communicatie یہ beleidsstadia کا جن میں misleiding نہ ہو اور maatschappelijke frustratie نہ ہو. اس لیے duidelijke communicatie ضروری ہے.
یہ پرستاؤ جو ہے زوار ٹرانسپورٹ کے لیے ٹول بھرانے کے لیے تو یہ بھی انٹرنیشنل پریکٹک میں نظر آتے ہیں جہاں پر فرفولر اور خبروکر سہیوگ دیتے ہیں انفراسٹرکچر انڈرہاؤٹ کے لیے زوار فورتاخن ڈسپروپورشنیل سلیٹاش سڑکوں پر ہوتا ہے ان کے گزرنے سے اور برخن پر بھی اور اپارٹ ہیفنگ ریفارڈ ہوتا ہے اور اس میں کچھ سورینام میں یہ پلانن جو ہے اس واقع آؤٹ فورنگ کے کارن اور اسی کو فراڈ پر یہ کانٹانٹ اننگ جب ہوں گے تو وہاں پر یہ پلانن بس رہ جاتے ہیں ہسٹوریس پروبلیمن یہ ٹکٹ فیرکو پر افدرک کا یہ اسٹرکچرل کویٹسبارہیڈن ہوتے ہیں ڈیجیٹل سسٹمن جیسے کینٹیکن ہیرکیننگ اور الیکٹرونس بتالنگن یہ ٹرانسپیرنسی اور کنٹرول ان میں ہو سکتا ہے ممکن ہے آٹومیٹس رجسٹریسی سے مینیپولیسی اور کرپسی دور رہتے ہیں سفلتا یہ ٹول ہیفنگ کا اس لیے تعریفن پر نہیں لیکن اور سسٹم انٹیگریٹیڈ ان میں ضروری ہے بنا ڈیجیٹلائزیشن یہ پرانی غلطیاں بار بار دہراتے رہیں گے ایک ڈیپ فیک ساکھ جو ہے یہ بھی آرتھر ہوخندورن آتونیم کا تو یہ امپیکٹ ہے ڈیجیٹل مسپرک کا جو نوجوان کرتے ہیں فرداختن جو ہے یہ بھی بلڈن کو بورک کرتے ہیں پورنوگرافیس کنٹینٹ میں اور اسے پھیلاتے ہیں اور langdurige psychologische schade slachtoffers کو ہوتا ہے ان کے کارن اور gevolgen جو ہے ان میں schaamte ہوتا ہے angst depressie اور blijvende onzekerheid آن لائن verspreiding کے بارے میں اس سے سوشل اسولاتی ہوتا ہے اور belemmeringen studie اور ورک میں یہ strafrecht خاص طور پر یہ بھی ریہابیلیٹاسی چاہتے ہیں اور سانکسس فاریر بھی ہوں گے بخلیڈنگ سے لے کر فریہیٹس بنیمنگ تک بستاند ویتن جو ہے یہ فیٹن یوریڈس اس پر غور کرتے ہیں انٹرنیشنل جیسے فرینخت اسٹاٹن میں اسٹرنگر اسپیسیفکر ریخلس ہوتے ہیں اور ہوخر سیفیل کلیمز سلاختوفرس اور دادرس جو ہے یہ لانگدورige کانسیکوینسز کا اثر ان پر بھی ہوتے ہیں Verenigde Naties کہتے ہیں کہ اکنومکس اور سوشل فورتgang سورینام کا لیکن کہتے بھی ہے کہ اسٹرکچرل رسکوس بھی ہے hervormingen understeun ہوتے ہیں یہ بھی IMF یہ کہتے ہیں اسٹیبلٹیٹ بفردر ہوا ہے ان سے اور سیکٹورن جیسے gezondheidszorg اور onderwijs میں verbetering نظر آتے ہیں ملاریا ایلیمیناتی ڈیجیٹلائزیشن medische dossiers کا onderwijs herstel پاندیمی کے بعد یہ کانکریٹ ریزultaten ہے تو بھی ongelijkheid بھی ہے armoede beperkte toegang یہ بھی kwalitatieve voorzieningen کے لیے خاص طور پر kwetsbare groepen کا ذکر ہوتا ہے یہ verwachte olie- en gasinkomsten سے groeikansen موقع ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ رسکوس بھی ہوتے ہیں bestuur اور verdeling میں ٹرانسپیرنسی اور لانگ ٹرمین بلیڈ یہ ضروری ہے نیگیٹو افیکٹن کو دور رکھنے کے لیے اور ان سے duurzame ontwikkeling کو برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے illegale migratie یہ بھی gestructureerd اور juridisch benadering کے ضروری ہے جہاں پر onderzoek prioriteit ہونا چاہیے ڈائریکٹ uitzetting کے بغیر اور یعنی اس سے پہلے یہ onderzoek prioriteit ہونا چاہیے اور ان میں ہے کہ نہ تو ہر ایک فریمڈلنگ بنا اسٹیٹس کے یہ کریمینل ہوتا ہے اور کچھ سلاختوفرس بھی ہوتے ہیں مینسن ہینڈل یا uitbuiting کے کارن بنا انالیسہ achtergrond کا بناتے ہوئے یا omstandigheden تو سرکار جو ہے verkeerde beslissingen غلط فیصلہ بھی لے سکتے ہیں ان کے لیے bestuursrecht خاص طور پر verblijfsovertredingen لیکن strafrecht یہ ضروری ہے bijkomende misdrijven کے لیے uitzetting kosten یہ پریمیر یہ فریمڈلنگ کے لیے ہے لیکن یہ بھی سرکار کے علم سے بھی کیا جاتا ہے aansprakelijkheid facilitators جو ہوتے ہیں یہ onvoldoende toepas کیا جاتا ہے انٹرنیشنل verdragen کہتے ہیں کہ uitzetting levensgevaar میں جب ہوتا ہے effectief beleid خاص طور پر ان میں grens controle snelle procedures اور aanpak criminele netwerken کا ہونا ضروری ہے
प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स चेतावनी देते हैं कि ओले और ख़ास सेक्टर के प्राइसन जो है वोनिंगन का और खरौन का ये काफ़ी ऊंचा हो सकता है। चेतावनी वे देते हैं कि करेक्ट है लेकिन अनफॉल्डुंडे बिना कॉन्क्रीट बलेट का होंगे। ऐसे एक माकलार का कहना है कि खरोच schade जो होता है जब सरकार तब गौर करते हैं जब स्पेकुलेंटन ये डोमिनेट करने लगते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो है मासाल ज़मीन खरीदते हैं जिससे दाम और कम समय के अंदर चढ़ जाते हैं। वो निगन ऑन बर एक बार हो जाते हैं मिडन इनकम्स और स्टार्टर्स के लिए। और ये कोई आइडियोलॉजिक क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक बेस्टूर्सफ्राग है। जिनके मार्केट इकोनॉमी ठीक नहीं होता है तो ऑनस्पोरिंग होता है। नॉर्वेगन ये ओली इनकम्स्टन को लंग टर्माइन बलेट के साथ अपने जोड़ते हैं। सिंगापुर ये भी बतालबार वोनिंगन ओवरहेड स्टूरिंग के जरिए से बनाए हैं और बिना तय खमात रीखलन से एक क्लाइन ग्रुप जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं और जो मेर्डरहेड होते हैं ये अपने कमियां के साथ आगे बढ़ते हैं। Begrotingsbehandeling दौरान मिनिस्टर डियाना पोकी ये कही है कि मोनिकाटा ये कार्टन जो है ये भी एक maatschappelijk प्रॉब्लम है। फ्रेमिंग से verzwak और ernst ये feiten का होता है, ख़ास तौर पर जब medewerkers और bankfunctionarissen इनमें हिस्सेदार होते हैं जो misbruik और georganiseerd diefstal करते हैं तो mogelijke georganiseerde criminaliteit के बारे में जिक्र होता है। ख़ास तौर पर beschrijvingen नहीं लेकिन strafrechtelijke stappen इनमें ज़रूरी है, ख़ास तौर पर structurele onregelmatigheden en fraudezaken जो सिस्टम के अंदर होता है। और ऐसे क्रिमिनोलॉग कहते हैं कि aangiften, onderzoek और schorsingen उसके बाद होता है। commissies और beleidsnotities ये misdrijven को रोकते नहीं है। बिना concrete cijfers geschorste medewerkers का aangiften और terugvorderingen पर तो बस ऐसा लगता है कि सिस्टम इनमें कमियां है। handhaving का और mogelijke misbruik faciliteer भी किया जाता है। मिनिस्टर डियाना पोकी पार्लियामेंट्री स्टून के लिए मदद मांगी है उन लोगों के लिए जो जिनको रेcht uitkering पर होते नहीं है, इनको bestanden से निकालने के लिए। ऐसे benadering से mogelijk strafbaar feit जो होता है administratieve correctie इनसे होंगे। ऐसे जब uitkeringen जानबूझकर onrechtmatig दिया जाता है तो fraude के बारे में जिक्र होता है और फिर terugvordering मांग होता है और mogelijk strafrechtelijk onderzoek भी इनमें होते हैं। uitvoerende macht ये कोई politieke toestemming इनको ज़रूरी नहीं है wetgeving को toepas करने के लिए। ज़रूरी ये भी पता है कि मोनिकाटा सिस्टम के अंदर कई fraudezaken के बारे में जिक्र हुआ है, aangiften भी किया गया है तो भी zichtbare vervolging के बारे में कम कुछ नजर आते हैं। ambtenaren जो goedkeuring onterechte betalingen का पाते हैं तो इनको भी onderzoek भी किया जाना चाहिए। और ऐसे बिना consequent optreden से ऐसा भी लगता है कि misbruik erkend भी होते हैं लेकिन onvoldoende इनको दूर किया जाता है, कोशिश नहीं किया जाता है ये misbruik को दूर करने के लिए। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा begrotingsbehandeling दौरान कटास भी किए है grootmijnbedrijf Zeeën पर, खास तौर पर overtredingen जो arbeidswetgeving का हुआ। इंस्पेक्ties जब किया गया है तो vreemdelingen वहाँ पर बिना geldige werkvergunning पाया गया है और पता चला है कि essentiële administratieve verplichtingen वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ था। bedrijf जो है इनको खुद gekeurde werktijdenregeling नहीं था और ऐसे correctieregisters भी नहीं था arbeid en verlof का। और इसके साथ contractors के tekortkomingen भी पता इसके बारे में लगा है और ऐसे जो arbeidsovereenkomsten en sociale voorzieningen नहीं है वहाँ पर। मिनिस्टर कहते हैं कि इंटरनेशनल bedrijven ये verplicht होते हैं nationale wetgeving को इन पर इज्जत करने के लिए और बाकी bedrijven जो है जिम्मेदारियां जो है ये bedrijven का और regelgeving जो है इस पर अमल करते रहे।
اسمبلی اسٹینلی بیسٹرسن یہ کہے ہے کہ ری خلارے مینٹالٹیٹ جو ہوتے ہے یہ ضروری کارن بنتا ہے اس وقت انسٹیٹیوٹن کا سورینام میں ایسے بھی فارمیل اسٹرکچرن یہ بھی خاص طور پر انفارمیل افسپراکن اور اختر کامرچس پولیٹک پر نربھر ہوتے ہیں اور تو سخت ٹرانسپرانسی کا نظر نہیں آتے ہیں اور ایسے سرکار جو ہے اسٹاٹس بدریفن کے کام کرنے سے اور انسٹیٹیوٹن سے وہاں پر کافی کچھ نقصانی سرکار کو ہوتا ہے. بیٹرسن کہتے ہیں کہ ستر کے انسٹیٹیوٹن ضروری ہے اسٹابل بستور کے لیے اور بھی پولیٹک فرانڈرنگن جب ہو تو بھی وہ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسٹرکچرل ایفالیواتسس بھی ہو ڈیریکسس کا اور رادن فن کمیسارسن کا. اس کے ساتھ وہ کتاس بھی کیے ہے بلیٹ پر کہ لوگ کو بنم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹریننگ دیا جاتا ہے اور ان کا کہنا انوسار ڈسکنڈخیٹ ہونا چاہیے بنومنگ کے سمے پر یہ بھی ایک uitgangspunt ہونا چاہیے تاکہ افیکٹو بستور کا گارنٹی بھی ہو. سورینام جو ہے ایک بلنگریک میوزیکل ایکون کو کھو دیے ہے اور یہ بھی کینت آریاس کے مرتیو سے. یہ زنگر اور ٹرمپیٹسٹ بھی تھا اور اپنی نیشنل بکینتھیٹ ان کو بھی ہوا وہ کافی مشہور بھی ہوئے. یہ نغمہ یہ گیت جو ہے وینا وان کے ساتھ جو کمپونیر بھی ہوئے ہے ایرک ریفوس کے ذریعے سے اور ایٹفور بھی ہوئے تھے سوری پاپ سیس میں یہ بھی نیخنتخ میں جو وہ گائے تھے. اور ایسے یہ نمبر جو ہے فیسٹیول میں یہ نغمہ کو پہلی جگہ دیا گیا ہے اور یہ بھی ایک بلیفنڈ کلاسیکر بھی ہے. سمبول جو ہے اینہیٹ اور فربونڈنہیٹ کے بارے میں سورینام سے سامن لیفنگ سے جو جڑے. آریاس نہ تو صرف مشہور تھا اپنی کرخت زنگ کے لیے لیکن ٹیلنٹ جو ٹرمپٹسٹ کا ان کو تھا ٹرمپٹسٹ کا اور ان کا کام جو ہے جو ہوا ہے تو اس سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ان کے کام بھی ہے ذکر کیا گیا ہے رکھا گیا ہے اور نیوخینراتسیس جو ہے یہ بھی ان کے میوزک اور کلچرل بتیکنے سمجھ سکے.